Tama pang kami manluluwag ang papamilya at agdigos kami. Kaalang maaglabamat, haan Dati kami batog ti pultri, pababa kami, mapang kami ti bugtungan. Tayo ti pababa ni, makadisgrasya ta nga paliko. Katama, charot! Dumalang kami ti kadandanom nga dalan ti bugtong. Nagpatag dalan niya kay ayo na rider. Dati kami at chirin, di kamunok kasi laga natin yung nabugtong, basta dalan latata, mapanti, manluluwag ng highway. Basta aja yun, gadwang mom. Dati kami highway yan. Kita man highway. Kana kita mga dagat. Kita mata nga bundok na nagpintas. Kasta mungay-mungay ti susok. Ito ay asidag kami ti paunagan ti ang labobo. Kaya syempre lampasan mi ata pagpas kami ta kurang gasolinami. Papansin pa niya. Pok. Dati kami gasolinaanan. Kanang prakikita mga water station. Papansin ko lang ti pamilya dagiti suda kita wow. Umunag kami dito'y eskwelaanan. Charot, malabobo ata. Asidag kami padigusanan, umununa lang dagiti pamilya kita ni makadigdigos da kanon kinakapupudot. Dito yung nagtricycle kadwa kati kasinsing ko. Kita na ima na 1 2 kumitata. Wa. Toy da nakita ka nga papata derda. Mulop isya sa. Mandik ka mo hatan. Dati kami ti balbalay ti malabubot ti dito'y nga to. Hindi ka mo turod sa ato yun. Wala. Hindi ka mo. Basta aja yan. Sidag kami nga talagan ato yun. Kita mata gate 1. Ata. Dati kami talagang haton. Nagngato nga talaga madimi kaya. Nakasangkap balit. Dati kami ti pababan. Pababa. Tama na nagngato. Puna yan. Puna yung George. Charis. Dati kami pagdigusan na atanin dito nakamotor. Andiyan lang. At dati kasi ko gita tatay ko wow. Mobak ko man nakita kay counter din zoom ko yung video atati counter bayadan. Mobakon muna ako na makadigos ako nagbara punay. Nagdigos madi mabalin awanata. Mabisina ko durbabato nga. Wow blue mama mo blue charis atanin lolak ni lolak tatay ko ata kasinsing ko hindi ka mo ay nakakulay blakan basta adyo yan kaulat tata dayto ti asok nakita yung pitbull at chihuahua na kita dumila tata ata ti asong ulol ati ti swimming pool ti pang ubing ata nakita yung siguro ata ti hotel charis CR ata CR. Tama pang kami dyan nga to ni Tito. At ati pagpagnan may hagdan. Kaya na pagkikita nga escalator man andar. Haan! Panak to ita da nakita. Hata dagita. Ay han dagitan, senior dagitan. Madi ata best. To'y mapanak to'y swimming pool nga. Ababaw. 5 feet to 7 feet ata. No kayam lang uyom. Numadi. Haan latan. Basta ata ni. Naglinis. Blue. Mama mo blue. Tini, paalala. Kitam siguro, paalala ata. Natapagkikitam nga papel lang. Ito yata na ipakita. Manluluwag cold spring. Kita, agborborak. Siyempre, napudot, hot spring ata. Kita, agborborak ata. Balingkag patin nagtamot, no kayam. Basta ata, nagborborak latta. Napudot ata. Lamaw. Takagalap pagpapudot ti kapim, timpla ka kapim. Nabsog ka. Nakita dakdagiti kasinsing ko nga bibidyo ka ti butaw so napandamat kaya da mga kitain wow peace duwa dalan dito makita mo siguro alam mo may samat ata na beringan ata ti papanan na wow dapat parking lot dito motor ko dagita nga duwa ato ti mapanti Encantadia ata ti Encantadia makitam ta ni amihan lablabad da ni Hagorn. Tatabuwa ba kami nalati kasi ko ato yung cellphone ko tas sukan ang video ata ni naggulo punay ito pa nagbibideo na wow iPhone ata pababa kami ata ni aso warog na aso ata nagbet pa nagbibideo na naalala ko kaya baktad na matan tatawa bising kami tabuwa ba kami nga talagan sino ata hay sayo hindi ka mamuha naggulo tao pababa kami mapang kami dyan cottage yan mabising kami ata ni hi Lord alan siraw na Lord ipakita ko na tabot tao kanay kasinsing ko
Tani, ala po nga sinagata arawon. Tani, ala, naglawa nga swimming pool, baling kag digos, aglaba, ginaw, basta itag balin. Agsiga o ti mabisin. So, naatan ni, ata, hi Lola. Atan ni Lola kata. Ate ni Tita Soraya. Puning ka pa naggagawatan. Nabnabsog sika. Ate ni Tita ko nagkasinsing ko, mabisinan nga talaga. Paplusan na nga talaga ti tiyanan. Kunay ti bisinda. Sabaw na, naimas nga sabaw, dalaok na, pansit, sabaw, halo-halo. Mabisi nga talaga. Ata ti pansit. Pansit mo, madata. Di pansit ajay. Sige, siga o kayo, mabising kayo lata nga talaga. Sige, gaong. Dagi ta. Hi Lola. Lola kata. Basta ajay yan, Lola kata. Gaw dagi jay kasinsingkon. Kikinatawaan da. Hi Tito. Tito kata. Sunod tinaglibre. Nagdigdigos mi. Swimming pool nga ata. Ata ni Lola. Hi Lola. Tatamangan ay aso. Ti dog food. May pinagpakan na dog food ni. Da gulay, da tilapia, da pansit. Ata ti aso nga talaga. Wow, sarap. Tatama panak J Tower ta lumagto Chari saan mapilay ka. Papapansin ko lang MSPL na meaning nata di mo. Ato ti Ranger Tower ren atan manluluwag spring protected landscape. Kita mo tatapa uli ako makapabanlog ata. Diyo kaya tatanga banlog. Kaya yung nga mapilay sige kadwa kay lumagto di jay nga to. Basta ta pangato akon. Nakagudwak ay dalanan ti pangato. Kita mo panagdagrigat ko. Punay pati pa nagbibidyo nagulo tana ay makapabanlog na talaga. Nagngato pa yata. Datuyak tower ron. Kita mo siguro anak kita mo nga gripo. Datuyak ron basta jay. Datuyak ngaton. Tanay pakpakitak ti view nan. At ti Mount Everest. Cheris, Mount Everest ata. Manluluwag. Bundok na manluluwag. Ajayan. Yan, ata ni. Pintas na. Pintas. Ulitan pa. Sige. Basta ka nga to. Balik ka malumag to. Pakitak pa yung may isang view. Ata. Mungay susukata. Ata ti sapang. Sapang ata. Baling pagnaan. Basta ajayan. The end. Sana hindi ka nasiyahan sa video ko. Yun lang. Salamat. Wow, peace.